Салом алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо гуфтем Тоҷикистон мерем ва ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ватани азамон сафар мекунему, навор мегирем ва мо имрӯз аз ноҳияи Фархор сар кардем, барои шумо видео мекунем. Фақат бинед ки ноҳияи Фархор чӣ қадар зебо шудааст ва мо бихостем инро барои шумо нишон диҳем. برای دستگیری یکم در ویدیو لایک کنید و ویدیو را خود یازیر در ایمو، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش کنید. نزدیکانتون را هم گپ زنید، در پیشتون کدام باشد گپ زنید، در همین ویدیو لایک کنید چون که دیگران هم نوعی فرخور را ببیند. با ما باشید، میرویم. هموطنان عزیز، اگر شما خواهش گذشتن گرانیسه رو داشته باشید، پس برادر در خدمت شماست. خوبیش در چی است که در وقت پاتن گرفتن با شما کمک می‌دهد که به اوچرات مقصد نرین کارتون حل میکنید و یک خوبی دیگه دارد که اگر شما با این کمپانی دوباره دو فیصد 50% اسکیتکا است. حتما با رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید و کار خود رو حل کنید. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. хуш дӯстони азиз, мо дар боғи ноҳияи Фархор қарор дорем ва хостем зебогиҳои ин боғро барои шумо нишон медиҳем. рафтем. хай тараф боша гӯли гулзор беҳтарин боғ шудагия. чӣ хеле ки мебинен ҳама қоидави овбофир навбинен боғи мо. ман худам зодгоҳи ҳамин ноҳияим. инҷа хай як бекор шаб пота мешӯй. чӣ хеле ки мебинен дӯстон, хай бо оли сохтмон давом додестайна овам бофир гӯли гулзор пур аз об ҳамин хел бо давом метем. хуш дӯстони азиз, ҳозир мо ба амфитеатр мерем. амфитеатри ин боғро барои шумо нишон метем. ҳозир мо ба амфитеатр дохил мешавем ва амфитеатрро барои шумо нишон медиҳем. ҳозир мо дар амфитеатр ҳастем. дар амфитеатри тобистона мегем ира асла ҷои нишаст дорад, мешини ягон чиши чорабиниши дар инҷа мегзаронанд, ҷои соз кардагиян. ҳай бо нишон метем. ин тараф боша ходок, яъне тез тайёр. хайна дӯстон, дар ноҳияи Фархор дар боғи марказием. барои наврасон, барои обозӣ тарафш даромади боғ аст ва ин хел ҳозир бо домои нава нишон метем. бо мо бошед, меравем. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. дӯстон, чӣ хеле ки мебинед инҷо маркази ноҳияи Фархор мебошад. ҳозир майда майда ба назди чароғак меравем, аз пеш бо навор мегирем. ором тинҷи оромӣ ҳамаш қоидавия инҷа бошад. замонави шидестаи тараф ин тарафш бошад домои нав. доми ки набуд чапа кардан навш мекунанд. ҳамн домое ки бисёриҳо мехоҳанд бубинанд. намарамад
аллакай якум этажиш халос аст. лояшам мебинем дом хел мешавам. چی ایدا؟ چی ایدا؟ سامسان آمشتیم کرود بشید میگرفتین سامسانه یا خیلی نیجد این طرف هم عبود کردستن. دوستان عزیز در نویای فرخورد در مرکز شلکای چراغاکو با کار در آمدگیان انشالله که با ایده خوبتر میشه همش. شاد از زکات تو میشه دیگه نکرواندا دیگه در سو نمیشه دیگه این چی گفت میگه دوستان عزیز این کوچه باشد کوچه خدمون می شود، کمتر پایینترش کوچه ما می شود، یعنی автовокзали که نمیگن رایون، درونی رایون پایینترش جای ما می شود. ای انا بازی میبینیم لویهاش میبینیم دم خیل میشوم. انا در نویه فرخور میشه خدا خواهد. خوش دوستان عزیز، باز یک بینوی نو زمانوی در نویه فرخور. طرف دست راست تاکسی های اسمای بانیسا میبرن. خوش دوستان عزیز، حاضر ما در نویه فرخوریم، حاضر دومینه و گرفتیم و هم خیلی ویدیو کردن میریم. بهترین ویدیو در کانال ما میشه. تمام شهر نویه های وطن عزیزمون رو شما میتونید از کانال همنوا تماشا کنید، حلاوت برید. ویدیو پیشترهای ما رو هم تماشا کنید، نشدی پلک، خربزه، تربز، نرخ نواش همش هسته. یا بدروی پول یا ایستوسه کنید، تماشا کنید. سوزه نه میره
хуш, дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. Дар комментария ҳатман бинависен ки кадом шаҳр нояб рем. ҳатман бинависен ва видеоро чӣ кор мекунед? Поделиться мекунед, лайк шапакш мекунед. Дар пешнон кадом боша лайк монанд беҳтарин видеоро интизор шавен. Бо мо бимонед. худованд ҳамеша зиндаву саломат бошед.